गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे मु एस कुमार स्वागत जनाऊछि। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2025 मसीहा अक्टोबर मास 5 तारिख रविवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1433 साल, स्वाधीन भारताब्द 79 वर्ष, महिमाद 198 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंह देव महाराजांकर 69 अंक। सौरस्व आश्विन मास 19 दिन, चांद्रमते आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिबा 11 घंटा 42 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 40 मिनिट, कन्या लग्न 3 दंड 6 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 26 मिनिट, मीन लग्न 2 दंड 17 लिता गते अस्त। आज कुंभचंद्र रात्रि 10 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। एहा परे मीन चंद्र पूर्व भाद्र नक्षत्र शेष रात्रि 4 घंटा 34 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर कुंभ राशि शूद्रवर्ण नरगण रात्रि 10 घंटा 47 मिनिट गते मीन राशि विप्रवर्ण नरगण। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष शेष रात्रि 4 घंटा 34 मिनिट गते 1 पाद पुष्कर दोष। निषिद्ध खाद्य आज बाईगण, आमिष, बिरी, मसूर, अदा, निम्ब और दग्धद्रव्य भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिबा 6 घंटा 28 मिनिट गते संध्या 5 घंटा 52 मिनिट मध्य, रात्रि 7 घंटा 50 मिनिट गते 9 घंटा 26 मिनिट मध्य एवं रात्रि 11 घंटा 50 मिनिट गते 1 घंटा 26 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग शेष रात्रि 4 घंटा 5 मिनिट गते 4 घंटा 55 मिनिट मध्य। आजिर काल बेला एवं बार बेला दिबा 11 घंटा 42 मिनिट गते 2 घंटा 26 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि रात्रि 12 घंटा 54 मिनिट गते 2 घंटा 24 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल अपराह्न 4 घंटा 30 मिनिट ठारू संध्या 6 घंटा मध्य। आज मिथुन राशि और मीन राशिर घात चंद्र, घात नक्षत्र नाही, घात तिथि नाही, मेष राशिर घात 12। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे षष्ठ रवि शुभ और एकादश स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती शुभ फल प्रदान करिवे। परिवार मध्यरे स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करिबा सहित अतिथि बंधु मानंकु निमंत्रण करी आप्यायित करिवे। एही समय रे आपणकर व्यवसाय अति सुचारू रूप रे चलिबो। भविष्यत सकाशे धन संचय करिवे। आपण जेउ व्यक्ति को चाहूतुले आज तांको सहित साक्षात आलोचना करी बहु सफलतार पाहाच उत्तीर्ण हेबे। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे दशम स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती शुभ फल मिलिबो। दशम स्थान कर्मस्थान होइथिबारु
ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହଇରାଣ ଓ ଲୋକ ଅସା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ଓ ମାରକ ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ। ନିଜକୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କଥା କଥାକେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବାରୁ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ରାଗ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ବହୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନମାନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାଗୃହ ଓ ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗମାନ ଅପସରିଯିବ। ଶରୀରର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ
मनर बल वृद्धि हेब, व्यवसाय अधिक लाभवान हेबे, धन संचय करिबार दिनटिए। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर दशम राशि मकर राशि विषय। आज मकर राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे द्वितीय स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती। शुक्ल पक्षरे द्वितीय चंद्र आपणंकु शुभ फलमान देबार परिलिखित हुए। आपणंकर तेज वृद्धि हेब, आपणंक चाहाणी रे शत्रुमानंकु मित्र करी आपणंक कार्य लगाइबे। सेही मानंक द्वारा धन अर्जन करी आपण धनी होई पारंती। बंधु मानंक ठारू विलंबरे हेउ पछे खुशी खबर पाई आनंदित हेबे। आपण जेउ कार्य करिबाकू चाहुचंती केतेकांशरे सफल हेबे। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर एकादश राशि कुंभ राशि विषय। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे श्रीचंद्र भोग हेउथिबारु ओ अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु केतेकांशरे अशुभ फल मिलिब। मानसिक स्थिति बिगिड़ी जीव। चंद्र मनकारक ग्रह होइथिबारु मनरे संदेह जात हेब। रात्रि अनिद्रा रही प्रतिशोध निआरे जलिबे। चोरी डकायती मध्य होई पारे। उपवास रे रहिबे। पाखरे खाद्य थाई मध्य खाई पारिबे नाही। सतर्क ओ सावधान न रहिले निजे निजर बहु क्षति करी बसिबे। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय। आज मीन राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे सप्तम रवि बाधा प्राप्त अछंती। अशुभ फल प्रदान करिबे नाही, किंतु आज घात चंद्र भोग हेउछि। अशुभ फल मिलिब। आपणक शरीर रे आघात लागिब। बहु अर्थ व्यय करी आपण हताश होई पड़िबे। जाहा करिबे तहिरे क्षति सहिबे, जहा द्वारा मथा विचलित हेब। काहाकू कौन कहिबे ठीक करी कहि पारिबे नाही। आपणक कथा गुड़िक गुली परी हेब, जहा द्वारा शत्रु वृद्धि हेब।